स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला शासक सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने खोवाई जिला अस्पताल का दौरा किया। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले खोवाई जिला अस्पताल में डायलिसिस विभाग खोला गया था, लेकिन विभिन्न कारणों से मरीजों को सेवाएं नहीं मिल पाई। नतीजतन मरीजों को खोवाई जिला अस्पताल में इलाज के लिए राज्य के मुख्य रेफरल अस्पताल जीबी अस्पताल जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। नतीजतन मरीजों व उनके परिजनों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कुछ दिन पहले जब कई मरीजों के परिजनों ने इस मामले की शिकायत की तो कई मीडिया में खबर छपी। इसके बाद कार्यालय के अधिकारी भागने लगे और अधिकारियों की कड़ी मेहनत से डायलिसिस विभाग की सेवाएं सामान्य हुई। इससे मरीज व मरीज के परिजन लाभान्वित हुए। अब इलाज के लिए राजधानी के मुख्य रेफरल अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। खोवाई जिला अस्पताल में सेवाएं उपलब्ध है। अगली बार प्रशासन की एक बड़ी टीम ने खोवाई जिला अस्पताल का दौरा किया, ये देखने के लिए कि मरीजों को ठीक से सेवाएं मिल रही है या नहीं, या खोवाई जिला अस्पताल के डायलिसिस विभाग में कोई खराबी है या नहीं। ये देखने के लिए खोवाई जिलाधिकारी DK चकमा, खोवाई स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अधिकारी निर्मल सरकार, खोवाई जिला अध्यक्ष जयदेव देवर्मन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। दौरे के बाद सभाधिपति जयदेव देवर्मन ने कहा कि खोवाई जिला अस्पताल के नवनिर्मित डायलिसिस विभाग में वर्तमान में कुल 16 मरीज निःशुल्क सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। खोवाई जिला अस्पताल में सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएगी। खोवाई हॉस्पिटल जो प्रोग्राम আছে মিজলস অ্যান্ড রুবেলা এটাকে ইরাডিকেশন করার জন্য যে থ্রু আউট দ্য স্টেট এটা যে প্রোগ্রাম, এই প্রোগ্রামের উপলক্ষে আমরা এখানে এসেছি। আমার সঙ্গে আছে আমার সহকারী সভাধিপতি ডিএমএন কালেক্টর খোয়াই, সিএমও ডক্টর নির্মল সরকার, এখানে MS রাজেশ দেববর্মা এবং এখানের যে মেডিকেল টিম আছে এখানে ডায়ালিসিস সেন্টারের, তারা সবাই এখানে আমরা ভিজিট করলাম। এই সুবাদে আমরা আজকে এই হাসপাতালের কতগুলি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কী হয়েছে এগুলি আমরা দেখলাম, কিচেন দেখলাম, তারপর তাদের পরিষেবা দেখলাম। মোটামুটি ক্লিনই আছে, ওয়েল ডান মেনটেন করা আছে ক্লিনলিনেস। তো আজকে আমরা ডায়ালিসিস সেন্টারে আমরা এসেছি। এটা বিগত 3 আগস্টে এটা ইনগরেট হয় না বিধিবদ্ধভাবে, কিন্তু ফাংশনিং ফ্রম 3 আগস্ট। এই তো 3 মাস 10 দিন হয়েছে এখানে। তো আজকে আমরা দেখলাম যে এখানে টোটাল এই অবধি 16 জন পরিষেবা 16 জন পেশেন্টকে ডায়ালিসিস রোগীকে আমরা পরিষেবা দিতে পারছি। আমরা এখন তারা আগরতলা যাওয়ার কোনো দরকার নেই বা অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, তাদের গাইডের পয়সা খরচ করার কোনো দরকার নেই, যেহেতু এখানে ফ্রি অফ কস্ট, এভরিথিং ইজ ফ্রি। এবং এখানের যারা স্টাফ আছে তারাও সিনসিয়ারলি হোল হার্টেডলি কাজ করছে। আমি অত্যন্ত ভালো লাগছে কি এখানে আমরা এই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে এই পরিষেবা আমরা চালু করতে পারছি এবং কিছু নিউ পেশেন্ট তারাও বোধহয় এখানে এই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে এই পরিষেবা আমরা এখানে নতুন একটা অন্য বিল্ডিং ছিল, ওটাকে কনভার্ট করে আমরা ডায়ালিসিস সেন্টার আমরা করেছি। হ্যাঁ, তো ওদের ফাংশনিং মোটামুটি এখানে অ্যাজ পার রিকোয়ারমেন্ট আমাদের ডিস্ট্রিক্টে যা দরকার এই পেশেন্টদেরকে আমরা পরিষেবা দিতে পারছি। তার কোনো নতুন লোক এই পরিষেবা পাচ্ছে না এরকম লোক নাই তো আমাদের, না।